Hi guys, Vinci mo to guys. Nakabit na pala natin yung ano guys, yung bagong tambutso. Ayan guys, ugi guys no. Tsaka ang gaan guys. Ang laki po na binawas guys. Ito guys oh, sobrang bigat. Tura niya guys. Ayan sa ilalim. Ayan. Tapos ganyan na yung ano niya. Ganyan na yung dating. So ngayon guys, sound check na natin. Wow. Wow.